सुत्या महलड़ा गोखड़ा रे सुत्यो नचीत संसार बिजोगन आजा आजा एंटर द रूम एंड व्हाट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी शेखर कपूर। वो सामने देख के मेरी तो सिट्टी पिट्टी जो कहते हैं ना कुम आई माइट हैव वेट इन माय पैंट्स यू नेवर नो व्हाट ऑल हैपेंड। अजय देवगन दे वर द बिगेस्ट प्रैंकस्टर्स फॉर ओमकारा या एब्सोल्युटली। बंदे बेहोश हो गए सन। अच्छा या सेट में सब सुख दिखाता सी ना जी ना मैं अपने अंदर दी बहुत सफाई की है मेरे अंदर सीगा मैं झूठ नहीं बोलांगी हर आदमी के अंदर सर्टन काइंड ऑफ ईगो फरेब सब होंदा है। मैं शेयर कर रही हाँ समथिंग वेरी पर्सनल। दरवाजे बहुत वड्डे बंद किते ने पर बड़े प्यार नाल दूसरे दरवाजे खिड़कियां खोलियां। हाउ माई माइंड वर्क बिस्लेरी की आधी बोतलें अच्छा काट के उनके जो कच्चे थे उसके बीच में सिलवाई कच्चे के ऊपर उनको बिगर साइज की पतलूने दी जब तुम स्लाइड करोगे इट विल नॉट हर्ट। आई वांट टू डाई वर्किंग। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ? ਕਮਾਲ आई थिंक वी आर रियली मेकिंग गुड सिनेमा। पंजाब जो सीगा तू की करदा इत्थे आ जा वो जो आउट है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ women बहुत बार they don't really stand up for themselves and their dignity कमजोर like ingrained in them के एब्सोल्युटली चुप रहो। बिल्कुल बिकॉज so many times I've been a party to it, you know. बादशाह है, दलजीत है, अरमिंदर है, गिप्पी है. I listen to Gippy a lot. सरताज. Oh, he is so pure, yeah. He is so pure. मैं उधर रोज सुननी हूँ. साईं रोज बिना नागा. और मैनू बलप्रीत एक विश्वास हो गया कि सब कुछ कार्मिक है. आई विल नॉट इग्नोर इट. मन चाहता है प्रश्न बिकॉज वी आर ह्यूमन फॉर्म्स, वी आर नॉट सेंट्स. मन च चीज़ आंदी है कि कब तक चलेगा एंड ऑल दिस. आई लव हिम. आई थिंक ही इज़ वेरी जेन्युइन. आई कैन रिलेट टू हिम. वॉट एवर ही डज आई कैन रिलेट टू हिम. अरमिंदर ऑफ कोर्स. दलजीत तो मेरा मुझे मिल जाए तो मैं तो उसको उठा के भाग जाऊँ. आई रियली वांट टू डू द डॉन, यू नो दैट. ये तुसी काफी बार कह चैलेंज. हाँ, जो मेरे अंदर है ना, एक चीज़ है मेरे अंदर कि मुझे ये दिखाना है, यू नो. तो उठते मैं जपजी साहब लगानी. अच्छा. और मैं वॉल्यूम तो ऐसा लगानी है कि सारे मेरे घर दे एक एक कोने में सुनाई दे. अच्छा. जपजी साहब, आई नो यू नो, इट इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ. ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਸੂਰਜਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡੋਲੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ. ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ. ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ, ਹੈਦਰ ਤੇ ਵਿਕੀ ਡੋਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਡੋਲੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ. ਕਹੀ ਅਣਕਹੀ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁਰ. ਕਹੀ ਅਣਕਹੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਬਾਰੇ. ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੀ ਅਣਕਹੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ. Thank you. After so many years, we're sitting again across each other Absolutely. to have this conversation. Thank you so much. ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ schedule ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਮ. ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ. Thank you so much ਮੈਮ. ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? आजकल आई एम डूइंग प्रोजेक्ट्स. अभी रिसेंटली आई एम डूइंग अ फिल्म विद आमिर खान. इट्स अंडर हिज प्रोडक्शन. Wow. Yeah. Which film is this?
It's his production house and he's doing the main lead. अच्छा And it's called, I can't tell further details, but it's called Sitare Zameen Par. सितारे ज़मीं पर Yeah, we just finished with the तारे shooting. ज़मीन तो बाद सितारे Sitare ज़मीन Zameen पर Par, that's right. Wonderful, ma'am. That's there, and plus doing another 2 films because I've just signed the contract. I'm not able to, you know this yeah film industry, you really Yeah. can't have it, But with his grace, things are working out, and I just went to Lucknow and I went to Bhopal for the selection of drama students over there. अच्छा Final year, yeah. I don't know, Balpreet, I must say that theatre really incites in me a different kind of energy. So वो ये जो बीच में होना बहुत touch wood to ज़रूरी है. that Yeah, exactly. Yes, very true. Yeah. ਤੁਸੀਂ 1979 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ Yeah. 9 ਇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਰਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ Yes. ਐਂਡ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NSD ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰੈਸ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ That's right. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਈਵਨ ਇਨ ਸੀਰੀਅਲਸ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ Being over dramatic. Okay. It's there. जब आप स्टेज में होते हो, you try to be over dramatic and you try playing to the gallery. ਜੀ There is definitely a thing that I've learned. Foremost, सब तो ज़्यादा important चीज़ है. I have become a better human being. My observation vis-a-vis I was doing costume in films, theatre, wherever, it has tried to make me a better human being. It's Yeah. brought me closer to myself, ਰਾਈਟ which I was very naughty. जब मैं बचपन भी सी मैं बहुत शरारती सी गुंडा सी सीटियाँ मारनी सब कुछ करना DTC बस ਨੂੰ सीटी मार के रोकना all that kind of a thing. Which again I enjoyed it, it was not that I would say, but I have become more sincere and more deeper to myself. That's the difference. That's why this is also observing other people acting. It's not only me. And practically then जो ਤੁਹਾਡੀ observation ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. So that has helped me. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਵਰ ਅ ਬ੍ਰੈਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੀਪਲ ਲਵ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਦੋਜ਼ ਛੋਟੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਏਜ ਹੈਜ਼ਨਟ ਡਿਮਡ ਇਟ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ Even if it have dimmed it, it has lighted on another point of view. That's a बचपन में my father used to call me, we were 3 sisters and 1 brother. जी I was the youngest. And dad always used to call me my डोला पुत्र, शेर पुत्र. शेर पुत्र वो जो होती है ना एक छोटे बचपन की दादागिरी जो मैं सबसे छोटी हूँ. I used to मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर्स they never used to like drinking milk जो स्कूल में जाने से पहले तो कोने में खड़े करके छुपा के मुझे कहते थे मैं 4 गिलास दूध पी जाती थी. उनके हिस्से का भी बताना नहीं है कि ये पर. एंड देन मार कुटाई करती थी मेरे भाई के साथ मेरी कुश्ती होती थी. अच्छा प्रॉपर जी नॉट और जीता कौन था भाई. लेकिन क्योंकि अगर डैडी के पास ये चीज़ पहुंच जाती थी तो नेचुरली माय फादर वुड साइड कि व्हाई डिड यू यूज योर हैंड व्हाटएवर ऑन योर सिस्टर. Yes, that's there. And then even my sister, there's a very hardly difference between me and my second sister, Nimmi. There's a 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ सन गुत्ता पुटियां जाती बिल्कुल एब्सोल्युटली टिपिकल जो एज होती है उसके बाद में अगर ब्लेम गेम आनी तो पेरेंट्स का इंटरफेयर होना तो दोनों ने बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाना. हमने कुछ किया ही नहीं
वी वर सो नॉर्मल, है ना? अच्छा, any सच unity सो दैट वाज वो थी, दैट वाज देयर, यू नो. मतलब ये चीजें जो थी, इट नेवर यूज्ड टू बी यू नो प्रोलॉन्ग, या सोचना कि तूने ये किया था, तूने नहीं आया, लेट गो, दैट वाज अ थिंग एंड इट वाज फन. ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ. Yeah. My father principally had told my brother, whatever it is, never use hands on female, your sisters or any other female. वो daddy was. And Valpreet, हम उस फैमिली से आए हैं जहाँ पे father was the only earning source ਜੀ and he has given the best education to all of us. उसमें जब नए सेशन में जाना, यू नो, नेचुरली यू मस्ट बी नोइंग न्यू बुक्स, न्यू यूनिफॉर्म आना, उस टाइम ये हो जाता था कि इस महीने या 2 months देयर विल बी ओनली दाल सब्जी, नो मीट, नो चिकन. इट वाज डिक्लेयर्ड एंड वी कुड नेवर इवन डिमांड. और जब कभी आना, लाइक, यू नो, आई रियली मिस दोज डेज. दिवाली में ही वुड, माई पेरेंट्स वुड गिव अस ऑल द बेस्ट, यू नो, चीनी दे खिडौने, यू नो, ਚੀਨੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ हाँ मिलते सन, और जो बड़े लड्डू, फुलियां दे लड्डू मिलते सन, वो लेके जाना हाथ पकड़ के. और जो टॉय अगर आ जाना, एक खास किस्म का उसका गुब्बारा होता था विच आई हैड एन आई ऑन. माई फादर, इट वॉज ड्यूरिंग दोज टाइम इट वॉज एक्सपेंसिव, आई थिंक इट वॉज 75 पैसा, अच्छा ज़्यादा पैसा था उस वक्त फॉर अर्निंग ओनली 1 person. अच्छा तो डैड लेके देते थे. आई एम फ्रॉम अ फैमिली आई एम वेरी प्राउड ऑफ, where my father has been stitching clothes for us. He's been making shoes for us. ਖੁਦ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ Yes. So उस time Sound of Music Shoes picture आई बनाते थी. थे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? Yes. किस तरह मतलब अपने उनके पास पूरा सामान था, मोची का My जैसे God. होते. Yeah, very talented. And he had a crush for having mobiles. तो उस टाइम जो रॉयल एनफील्ड, BSA 2 या 3 ज़रूर डैड के पास होती थी. ਵਾਹ और एवरी संडे उन्होंने ना वो जो कहते तसला लैके ਉਹਦੇ मिट्टी ਦਾ तेल पा के, टूथब्रश साढ़े पुराने लैके, हाँ और रोज़ संडे को खोल के उनमें डाल के क्लीन करके सबका रखते थे. वाह एंड इवन आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक रेडियो ख़राब हो जाना, घड़ी ख़राब हो जानी, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਡੇਜ਼ ਨੂੰ. एंड फैंटास्टिक कुक. ਸੰਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਦਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ time ਤੇ? Absolutely. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ Yeah. ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਡੇ Yes, ਨੂੰ it was meal. their day and fantastic cook. Yeah. ਵਾਓ And he's given us the best, you know. What I think, as a child, मेरी कोई शिकायत नहीं है कि डैड मॉम ने ये नहीं किया. ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਫਲੈਸ਼ਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਹੈ? मेरी भी I was very attached to my बुआ जी, my अच्छा. dad's younger sister, and she used to be staying in Kuwait. अच्छा पहले डेफ कॉल दिल्ली में थी, then she went to Kuwait. तो उनका she had a great sense of dress up. And when she's, I think ये जो costume वहीं से आया है. वहीं से आया, because she used to be, and I used to admire. उस टाइम पीछे जो बो लगती थी ना शर्ट के पीछे, अब आजकल वापस आ रहा है, हाँ the flower bow on the blouses and all that. yes. She was very, you know, and always playing with colors. She used to wear all colors, saying that I love all colors. जहाँ तक डैड का सवाल है, I think he gave us a open space to do whatever we want to, but within the family framework. अगर 6 बजे घर आना है तो 6 बजे घर आना है. हम ये नहीं कहते थे 6:05 में. वो जो डिसिप्लिन है वहाँ से सीखा है. जहाँ तक मेरे शौक म्यूज़िक का है, दैट्स बिकॉज ऑफ माई मॉम. शी वॉज BA in music that time. और जब भी मम्मा का हारमोनियम था तो शी यूज्ड टू बी सिटिंग एंड जो भी, यू नो, थोड़े बहुत रियाज करना. It's something very important in our lives is Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab used to come and stay with us. Wow, man. He was so fond of my dad and my mom. Manawar uncle, his son, everybody used to come. ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ हाँ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ? बिल्कुल. हमारा जो ड्राइंग रूम था, जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब आते थे, मैं उनको दादा बोलती थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर, वो ना उनके गोल्ड और डायमंड के बटन से कुर्ते के. अच्छा सो वो एक दिन मेरे हाथ में लग गए और मैंने छुपा दिए, पता नहीं कहाँ पे, शायद आया इन माय शूज़. तो अगले दिन उन्होंने कहीं जाना था,
वो पता चल गया कि बटन नहीं मिल रहे, बटन उस्मा आंटी है बड़े गुलाम अली खास वाइफ, यू नो, उन्होंने बोले मैंने तो यहीं रखे थे सब, कहाँ आई यूज्ड तोतली ज़ुबान में, आई वाज यंग, कहाँ गए। तो पूसा रोड जहाँ हम ठहरते थे ना, वहाँ के बिल्कुल ऑपोजिट यूज्ड टू बी जंगल, वे नाउ देयर इज स्प्रिंगडेल स्कूल। अच्छा सो वहाँ पे बहुत गिद्दड़ होते थे। अच्छा सो आई यूज्ड टू से, वो आवाज़ें आती थी गिद्दड़ की, यू नो, सो मैंने वो तोतली ज़ुबान में वो गिद्दड़ ले गए तो कुछ एंड नेक्स्ट आई थिंक 2-3 डेज बाद मैंने जूते से निकाल के मैंने बोली दादाजी ये लो आपके बटन। Those were the memories and I Yeah. remember he used to be sitting on his mandal and all, उनसे भी मैंने सारे गामा मुझे साथ बिठा के करते थे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਮ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਯਾਦ ਦਿਲਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 1957 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸੋ 60s 70s 80s 90s ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ। ਬਦਲਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? See, Balpreet, to be honest, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਦਲਣਗੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ, ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ऑल दोज एस्पेक्ट्स, यू नो, बट जो मेरे अंदर की ऑनेस्टी थी, जो मे बी मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरुजन स्कूल गए सब में मिली है ना, वो बरकरार थी। दैट यूज टू बी द यू नो द पुशिंग पॉइंट, जिसे रब द हाथ होता ना पीछे, it that is what has paid. I always share with my students also, if you're honest in your thinking and your approach, everything will fall to your place. Also now I think is my age where I've started valuing myself more. I'm trying to find more of Dolly, which I was ignoring. पहले ना उसको ये हाँ जो those kind of जो artificial हंसी जो था ना, वो मेरे now I realize थी, चाहे उस वक्त मैं enjoy कर रही थी, but it was there. So I'm happy where I am now. ਰਾਈਟ। Yeah. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੜ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਰ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? It's a lovely process. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, you try to put a line, underline कि ये है माँ का रोल है, डिफरेंट है, ये माँ का रोल। फिर मैं देखती हूँ कि माँ का जो what is she trying to say in the play or in the film. I try to see कि इसका किरदार क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे मदद मिलती है through the other characters' dialogues also. What are they saying? So it's, you have to hear the other person so that you can say so, you know. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। There's something very important is to get the emotional quality in a scene, rather in a complete film where what is this film saying, Yeah. what are the colors of this film, colors not only visually but emotionally also, which you try to, and then मेरे साथ ये होता है कि जब प्रिपेयर करके मैं एक अपना हाँ मैं ये करके गई, एंड आई गो ऑन द सेट कि आई एम ऑल सेट फॉर इट, बट यू आर गेटिंग until you have not rehearsed, you are coming across your actor for the first time. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Yes. So there, but you come to know कि अच्छा इसकी तो tonal quality जो मैंने सोचा था वो तो ये है. So it's a totally a reprocess where you start knowing yourself. You go deeper कि अगर ये है is because there's certain voice tones which you try, you hear, your ear listens and you want to, oh yeah, this बहुत अच्छा बोला, how can I say, अगर उसने बोला कि listen I really love you, how can I say what do you mean by this,
you know, You until have to it's immediately exactly कि मेरा कैरेक्टर जो है, क्योंकि मैंने ग्राफ बना ली है सीन वाइज जितने भी हैं, अगर मेरे 5 सीन हैं मैंने बना ली कि इसमें ये, सो उसमें देन यू स्टार्ट रीवर्किंग. And then the best part is these days actors are so intelligent when on stage. There's so many lovely things that come, improvisations come and all, and then you finally come out with it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ Maturity. ਉਹਦੀ ਹਨਾ Awareness. ਲੇਅਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ Absolutely. ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਓਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. Also मैं कहूँगी मेरी ऑब्जर्वेशन, बिकॉज बीइंग अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आई यूज्ड टू बी सीइंग ऑल द एक्टर्स, या सो वो पता चल जाता है उनके जो भी कपड़े मैंने बैंडेड क्वीन में सारे कपड़े पहने हुए हैं और फोटो भी खिंचाई हैं कि you want to get into the layer so that even I'm able to give them the skin layer of Phulan Devi or whatever, ठाकुर and all. So मुझे लगता है कि honestly speaking मुझे वो भी advantage रहा है. हाँ. I've been always behind the camera, in Camera front of the also. monitor, and you do, if you're a good observer, you learn a lot. So being a costume designer first has actually prepared you well for being an actor. I would say so, yes. है ना? Yes. ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਯੋਰ એનર્ਜੀ. ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਆਈਡਲੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਡੀਅנס ਐਂਡ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਆਈਡਲਿਸਟਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਯੂ ਬ੍ਰਸ਼ ਸ਼ੋਲਡਰਸ. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ? It's a very difficult question to answer. But बलप्रीत, मेरा जो एक्टर्स का एसोसिएशन है वो टाइम पीरियड के लिए होता है. ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੋ ਐਕਟਰ ਔਰ ਇਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ. Exactly. It is there for that ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ period. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਿਓਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, हाँ. is it always very honest or do you think No, there is sometimes put on. I will not lie about it. There's which is required also to what status that person is and all. But something very surprising is that when you personally meet those actors, they are different, and when on set with all this around, I find them to be different. in what way? That's what I'm trying to understand. I don't know. ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, नहीं but नाम नहीं, मैं उंज कह रही हूँ. प्रॉब्लम मेरे से दिक्कत हो रही है कि शायद बिकॉज मैं सही वाइब्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬਸ ਸਹੀ ਆਈਆਂ. this is typically Yeah, I know it ਅਸੀਂ ਖੁਦ must- ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਟ ਯੈਸ, ਬਟ ਕਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ. ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਇਲੂਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. होती है. But again, I have come to that level that it should not affect me. Yeah, absolutely. I am still in touch with all my so-called actors I have worked with, So this counts a lot, ki how much you maintain to that, and Absolutely. And there's even the initial actors that I had worked with and all, now they are, kithe te Big kithe pahunche stars. ne. Yeah. So, but whenever they meet them, they meet with great respect. Absolutely. That's- That's also because ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ. ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ. Yeah. ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਔਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? Costume designing. ਯਾ ਕਿਉਂ? Because I go from zero. उधर मैं कैरेक्टर कॉस्ट्यूम की लाइनें भी बनाती हूँ, वर्ड्स भी डालती हूँ. या I go to the period. There's a lot of research, and I go mad is the word. I sleep, dream, drink, eat everything. What project I'm doing. ਅੱਛਾ. I don't know. I'm because of my health reasons. I've ਯਾ taken a back seat for costume and all, but if given a chance, if I feel okay, I would dive for it. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇਡਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, Right. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਆਵਰਸ ਅਗਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਵੈਨਿਟੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਕਦੋਂ ਹਲੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ
ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? Waiting. ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर योर शॉट. That is again, but that also teaches you a lot of patience. Yeah. That is where I said before also, you start knowing yourself more. Instead of sitting and wasting in time over there, अगर आप थोड़े बहुत meditate करते हो, you know, that is the time you start doing it more. Yeah. And waiting initially, you know, I was not into acting for so many years. मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मुझे, मैं नाम नहीं लूँगी, जिसमें मुझे बहुत इंतज़ार, सुबह 4 बजे बुलाते थे और शाम को 4 बजे कहते थे सॉरी मैम आज आपका शॉट नहीं हो सका, कल सुबह आप 3 बजे आ जाइए, तैयार होकर सुबह 4 बजे शॉट लेंगे. तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं बिकी हुई हूँ क्या. बट सिंस वन हैड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, इट वॉज, यू नो, सो आई गॉट स्केयर्ड कि ये क्या है. जबकि कॉस्ट्यूम में आई एम अ फ्री बर्ड, यू नो, आई कैन फ्लाई वेर एवर, कितना ये नेक्स्ट डे में ये शॉट है, इट्स कॉन्टीन्यूटी, आई एम नॉट रिक्वायर्ड, आई एम ऑफ, यू नो, आई एम डूइंग समथिंग एल्स. यहाँ पे जो बैठना, आप बंद जाते हो. बन जाते हो, एब्सोल्युटली. और फिर यार गिनती के दिन ने, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग वन इज सर्वाइविंग, सो यू वांट टू एंजॉय एवरी सेकंड. ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ 8 ਘੰਟੇ. ਉਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਫॉर ਬੀइंग ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਕੈਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਸਟਰਬਡ? This is what magic is, yeah. Yeah. This is what This is cinema, the you magic of forget. cinema, na? You And forget ਇੱਥੇ it. acting ਦੀ actor ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜੋ talent ਦਾ Absolutely. test And when ਹੁੰਦਾ the ਹੈ. genuine person says we are sorry for this, kya kara? This is the, you know, so it's, and then one must realize, Balpreet, कि ये मेरी performance है. बिल्कुल. अब तो because I tell my crew about my health problem and all, so they make it a point that keep info. अगर 2 घंटे का उन्होंने ब्रेक दे दी, फाइन. उसके बाद ज़्यादा टाइम आ गया, my director, my ADs, they always come and say, ma'am, it's going to take little longer. We'll give you a time ahead of another. जैसे होगा आपका. I said I need heads up for 10 minutes. He said we'll give you. So it's like ਨਾਲੇ that. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ. वो तो सतगुरु ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ. ਰੱਬ ਦੀ That's ਮਿਹਰ ਹੈ. Absolutely. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. Absolutely. Are there any actors ਕੋਈ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? Always. ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ I ਐਕਟਰ got ਜਨਮ a ਲੈ ਰਿਹਾ chance to ਸੀ? work with Mr. Amitabh Bachchan. Yeah. Sujit which was the this film. film? So it's not been released because of some ਸ਼ੁਜੀਤ problem. ਸਰਕਾਰ ਦੀ हाँ, it's Shoe- called Shoe Bite. ਸ਼ੂ ਬਾਈਟ ਨਾ? Big B has given one of his best performances. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ And ਨਹੀਂ ਹੁਣ Sarika. ਰਿਲੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਖਤਮ ਹੈ पता ਰਿਲੀਜ਼ ही ਹੋਣ नहीं, ਦਾ. पता I am told that even Sir Amitabh Bachchan interfered and all, कुछ नहीं हो. ਅੱਛਾ. Great performances from Sarika. It was a comeback film for her. Yeah. Dia Mirza, you know, I find in that role beauty with brains, you know, she's really given so much in it. Jimmy is fantastic. It's a beautiful film, you know. Wow. We really want to watch it. So I So many people talk about it so fondly. yes, absolutely. You cry. I cried when I saw the entire film. I couldn't hold myself back. It talks of such beautiful relationships which are missing from us now. Yeah. Absolutely. It talks about a husband-wife relationship. It's so beautiful, I can't tell you. And ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. yes, I've learnt a lot from Pankaj Kapoor. Yeah. Dedication. Blue Umbrella. And also we have worked together in his 2 serials. We happen to be good friends, and it's always, you know, even when we are talking, sharing each other, there's so much to learn from. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਯੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ? एक तो पंक्चुअलिटी, हम लोग 5 मिनट लेट आते थे, वो 10 मिनट पहले जाते थे. ਅਰੇ And then ਪੂਰਾ the ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ respect, ਉਹਨਾਂ and the ਨੇ. respect that he used to give to the crew, to the light boys, anything amazing is a word. Snow ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਠੰਡ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ किया गया था यहाँ पे.
ये सुकम कहते बाकी लोगों के लिए क्या, प्लीज पुट, अपने लोगों को भेज के इनके लिए अंगीठियाँ लो. वाओ. And then, you know, when you read the script, जी. when I do the costume, and when he wears it, I go in the vanity to check it, everything is wearing it all okay, he'll ask. The moment he comes on the set, Yeah. He's electrified. absolutely. He's all energy. And the moment he starts his dialogue, जी. he kills it. Kills it. Yeah. I've met him and I've observed him. He पता है is- कि मतलब 3-3 4-4 घंटे वो चुप बैठे अपनी चेयर्स हाँ, पे, yeah, वो exactly. लेयर अप Punch- करके 5-6 chairs were layered. suddenly there's a dance scene. He'll be totally something else. This is Jadoo is in Kareena also. अच्छा. She is magical, I must say. She is magical is the word. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਮਕਾਰਾ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. Right. And also whenever I've done films with Saif, you know, चाहे अपना ये ओमकारा. Omkara नहीं, and even Rangoon, Love Aajkal. Love आजकल of Yeah, course. so उसमें it's always where I used to go to the house, you know, helping you for the costume trial, and she's been such a darling, you know. She's been I know लोगों ने you. बहुत बात की थी जब मैं करने लगी थी ये but she is such a fantastic person. In fact, all of them, you know, whatever I have worked with actor, इतने बारे में मुझे बताया गया था. बिपाशा के बारे में, she is, you know, kind tantrum throw करती. She was so genuine. She was so genuine. But of course, Vivek Oberoi was very naughty. अच्छा. Yeah, he was. I would say naughty, not being mean or anything, you know. Ajay Devgan, they were the biggest pranksters for Omkara. during Omkara? that. Yeah, absolutely. But ਕੋਈ you ਪ੍ਰੈਂਕਸ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? know, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. अच्छा. या सेट में ਸੱਪ ਸੁਪ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ? ना जी हाँ. ना, उन्हें कुछ शायद मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग को लड्डू बना के ले आए से ਉਹਦੀ पांग पाई सी. तो वो जो नहीं खाता था उसको करते वो पूरा वो हो गया. एंड वेरी कूली स्टैंडिंग, यू नो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा. मतलब इट यूज्ड टू बी, यू नो, और विशाल स्माइलिंग. भारद्वाज जी ਦਾ ਕੀ ਸੀ रिएक्शन? थोड़े नाराज होते थे पर उनको पता था, you know, it was nothing serious as such. And these kind of funds are I needed. think important. Yes, absolutely. Because film set ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Yeah, absolutely, very true. ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪਰਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ something. 9 ਮਹੀਨੇ. 9 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਬਰਥਿੰਗ ਅ ਚਾਈਲਡ. Exactly, yeah. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਲ. नहीं, ਹਾਂ. I already done 2 Indo-Canadian films. ਅੱਛਾ. Stiff Upper Lips and The Burning Season. Oh, no. Acha, we don't know That about it. came out. I was shooting in Pahargarh, in the Acha. fort for The Burning Season film, and that is where I got the call from Bobby Bedi Acha. that Murli Menon will be coming to meet you. Acha. So that is where Murli came and all, and but before that I had done these. Acha. I think I had done 3-4 Canadian films. Bandit Queen ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. हाँ. ਪਰ Bandit Queen purely Indian ਜਿਹੜਾ project ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, yes, ਹਨਾ? yes. So ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ director. You're talking from costume point of view. no? Costume point of view, yeah. So एक्टिंग के पहले मैंने मैं कर रही आई ऑल्सो डिड एन अवार्ड विनिंग फिल्म विद नसीर और अनीता कंवरसन विच वाज आधार शीला डायरेक्टेड बाय अशोक आहूजा. अच्छा. Yeah, Nina, As an actor. everybody, yeah, Nina, myself, Kashyap, KK Ran, everybody was in it. कितने प्यारे लोग हैं ना ये सारे. Yeah, absolutely. My yeah. God, it's all full of nostalgia. Anyways, so Bandit Queen अपने आप च एक बहुत ही मेरे ख्याल ਨਾਲ पेनफुल और बहुत हैवी सब्जेक्ट ਸੀਗਾ. ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਚੰਬਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ. ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਯੂ ਵਰ ਵਿਦ ਦ ਕਰੂ ਆਲ ਥਰੂ ਨਾ? Yeah, all through. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, मुरली मेनन केम कि बॉबी बेदी वांट्स टू कम, सो वेन एवर यू आर फ्री यू कम. मैं जब वहाँ पे गई, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे इन माई लाइफ. मैं बॉबी के घर पहुँची, फ्रेंड्स कॉलोनी, एंड उन्होंने जाके वो टिपिकल उसने बर्गर्स अलार्म लगा होता था नीचे, उज़र ऐसे करके वो करते हम लोग गए. एंड आई एंटर द रूम. बॉबी कहते आजा आजा, एंटर द रूम, एंड वॉट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी, शेखर कपूर. My heart throbbed. I think at our age everybody was totally in love. उड़ान निकला था. बिल्कुल. So we were crazy about this man. Absolutely, you know, वो सामने देख के मेरी तो सिट्टी पिट्टी जो कहते हैं ना, कुम, I might have wet in my pants. You never know what all happened. और जाके मेरे मुंह से चीख निकली and all. मैं कुछ नहीं, मैं please let me hug you. And that is what I didn't know what it is coming forward, you know. So he with his typical, you know, infectious smile and sexy smile, he comes and I hug him and all. And what a quiet way of being. Absolutely. And I still remember his body odor, you know, he was smelling so good. तो वो तो मतलब 12 तो वहीं बच चुके थे. Then I was told that we are doing this film and Bandit Bobby ने Queen. बोला, yeah, this is there and he's going to be directing. We want you to do the costumes. मैं बहुत नर्वस हो गई थी. मुझे याद है मैंने शायद बॉबी के साइड कमरे में जाके बोला, ये हो पाएगा? एंड ही सच अ डार्लिंग है, तू करेगी, तू करेगी. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली आई वेंट एंड मेट फूलन देवी इन ग्वालियर जी. The real Phulan Devi, yeah. इन ग्वालियर क्यों जी. जी सी मीटिंग हो? वेरी वेरी इमोशनल, वेरी डिस्टर्बिंग, Yeah. फुल ऑफ टीयर्स. अच्छा. She went through something. टेरिबल. ਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ਬਿਸਵਾਸ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बहुत ਸੀਨਸ? ज़्यादा. वो जो आप देखते हो ना जहाँ पे द ठाकुर्स कम एंड रेप हर ਜੀ. बार बार आके. One after the other. Yeah, उसमें I was inside the set only. You were sitting there. And I did, yeah, because there were different body makeups to be done. And Shekhar told me, Dolly, you go ahead with it. क्योंकि हमें NSD में सब कुछ सिखाया हुआ था. So I did it on Seema's body, you know. And yeah, being a female, it was so painful to see what was happening. Yeah. ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ. ਇਹ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਨਫੁਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੇਪਡ ਰਿਪੀਟਡਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਸ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਪਡ ਨੇਕਡ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਮੇਲ ਹੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਚੀਪ ਮੇਲ ਹੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. I wanted to actually kill every man there. That is the kind of feeling we felt while watching that film. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? I can only imagine. It's nobody knows the fact that Tigmanshu was a casting director for that. Now he's Tigmanshu a big name. Dhulia. Yeah. Yeah. Now he's- And all that crowd when you see in the well sequence, each and every child, old or a man, whatever, was auditioned. I was a part of the Tigmanshu's team also, क्योंकि जब कॉस्ट्यूम्स होके काम नहीं होता था, हम लोग इतने लोग आते थे उनके ऑडिशन की क्या है, तो वो उनको छोटी छोटी इम्प्रोवाइजेशंस वगैरह देना, उसमें से सेलेक्ट हुए थे. एंड शेखर हैड, you know, like weaved the scene to those people so beautifully. And you could see, that's why you see the pain or whatever, you know, the dump, the quiet faces, the dead faces on the screen. ਜੀ. That is what, and this is what I learned, कि audition कितना important होता है. ਜੀ. Because एक भी बंदे ने अगर मैं, if I am talking to you, if I एक भी मैं आँख कप नहीं करती ना, कैमरा आ रहा है, it will destroy the whole thing. So that pain and all, Bandit Queen has been my Bible for film industry, ਅੱਛਾ. entering this industry. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਸਿੱਖੇ ਉਹਦੇ? Yes.
Ashok Mehta sir DOP the, he is no more over there now. Yeah. Learned so much from him. Each and every, he told me that I am a painter in myself. He made me aware. I said, no sir, no. अदर वो पंजाबी में खूब बात करते थे. हाँ जी. So he made me realize, he used to call me, put me in the camera trolley, ऊपर जाके मुझे दिखाना, देख तूने क्या किया. मैंने वैसे ही कर दिया, not any intention. That is how I started learning more. That's why I say it's ਤੁਹਾਨੂੰ national award मिला है Bandit Queen वास्ते. my first film. Just imagine. Imagine. It's all because of them. Even to the extent Shekhar and all, he कुछ भी उनको कुछ अगर गलत लगता था ना, डॉली इसको थोड़ा कुछ कर. अब कुछ कर का ये आपके ऊपर है. व्हाट इज माय बॉस आस्किंग मी. और उसके बाद जब उस बंदे ने जाना, नो नथिंग, ऐसे करते. So this is what it. I've learned my basic. I would honestly say it's from there. The other first 3 films which I did, it did teach me how the colors speak, you know, and how the textures talk about. But how to make the characters real is was Bandit Queen. Absolutely, ma'am. सचमुच उस फिल्म ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ and the actors were so helpful. जब वो सारे ये रघुवीर यादव वगैरह सब, गजराज राव, सब लोग जब ये स्लाइड करते थे ना रिवाइंस के थ्रू, जब आना, जब ये आगे डाकू बनते थे, दे यूज्ड टू बी इंजर्ड द हिप्स, यू नो, कंडे होते सन सारे उनके करते हुए, प्लकर ले लेके हम लोग निकालते. फिर मैंने बोला यार दिस इज़ नॉट राइट. मैं क्या करूँ. हाउ माई माइंड वर्क. बिस्लेरी की आधी बोतलें अच्छा काट के उनके जो कच्छे थे उसके बीच में सिलवाई. कच्छे के ऊपर उनको बिगर साइज की पतलूने दी. जब तुम स्लाइड करोगे इट विल नॉट हर्ट यू. ओह वाओ. बिकॉज वी डिडंट हैव मनी एंड एनीथिंग. They must have thanked you like mad. Absolutely. It was, again, this is how, you know, challenges come to you. ਜੀ. So ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? yeah, I love doing Earth. अर्थ विद नंदिता दास एंड आमिर खान. That's right. And Rahul Khanna and all Rahul this. Khanna. ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਨ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ ਮੈਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. We had a body, human body fires. The stunt guys were doing it. उसमें that is how I learned how important is costume continuity and to have doubles and triples for it. So उसमें जो मेन कैरेक्टर जो अपना उसका कर रहा था, वो सच में कपड़े जल गए. मैंने उसके लड़के हीरो के ही पहनाए हुए थे. अच्छा. सो कॉल्ड हीरो नहीं, मेन कैरेक्टर के पहनाए थे स्टंट वाले को. And I didn't know that scene had to be done. क्या करूँ? I was like, I think I must have died that time. And I said the best thing is to go and share it with Deepa. I said दीपा ये हुआ. नेक्स्ट डे उसका शूट था. कहती तो कितनी दिन में ट्राई कर बनवा सकती है. मैंने बोला कपड़ा आके स्टिच करना, उसको पूरा टेक्सचर करना. इट वाज रियली यू नो टोन्ड डाउन. आई सेड, मैंने वैसे ही बोल दिया. मैं वो वन डे आई न्यू इट वोंट बी डन. अच्छा. बट यू वोंट बिलीव इट, क्योंकि मैं रब दे अगे अरदास की थी मेरी मदद कर प्लीज. आई डिड इट. वाओ. माई क्रू, my tailor master, my dyers, my assistants, we had sleepless night and we did it. Same happened in we were shooting in Sri Lanka, and when you've seen that film, लीजा रे वाली. हाँ, water. So John Abraham. last scene है where वो train आती है, बापू गांधी comes and Seema wants to give this widow, child widow, to him. जी. Which is what Gandhi ji had done, you know. So वो जो हम शूट कर रहे हैं एंड बड़ी मुश्किल से रेलवे उस ज़माने की मिली, रेलगाड़ी, स्टेशन उस तरह का मिला, आर्ट डिपार्टमेंट कमाल कर दिया उन्होंने काम करते. इट poured like mad when the shooting was happening. इतना बुरा हाल. एंड वी हैड अ क्राउड ऑफ आई थिंक अराउंड 2000 there. अच्छा. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ वो कपड़े पहनाए हुए. जब ये हालत हुई तो एवरी एक्स्ट्रा लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी. वो कहाँ के कहाँ भाग गए. देवर नो प्रॉपर टेंट्स कि जहाँ पे खड़े हो जाए.
and the clothes were like मिट्टी दा वो भी गंदा कलर. White का तो था ही नहीं क्योंकि we had to give the message of बाबू, you know, खा दिए. बिल्कुल. And Deepa was running 103 temperature. She called HODs in her room and she says, I have gained the permission for the station for tomorrow. अच्छा. So we said, you are unwell. She says, forget it. She asked each and every person कि तुम्हारा की मेरे 2000 लोगों की कॉस्ट्यूम मैं कैसे क्या करूँगी, कितने भाग गए. Naturally वो इतना बुरा हाल था, people वो ran. लेके भाग गए कपड़े. I said, Deepa, I don't know. She just gave me a smile. Dolly, please do it. मैंने प्रोडक्शन को बोला, श्रीलंका के कोलंबो के सारे 5 स्टार होटलों को खोला, लॉन्ड्री में डाले कि आपको जितना प्रोडक्शन ने बोल दिया. डेविड हैमिल्टन, व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही सेड डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट. सबको सारी लॉन्ड्री दे कपड़े सारे वॉश कराए बच्चे, स्टार्च करा के, बिकॉज इट Right. हैड टू बी, यू नो, Right. पुलिस की कॉस्ट्यूम्स, ऑल दोस सब हमने करा के. दीपा says, I want we just asked her what time you want the set, all people to be ready. She says 6 a.m. in the morning. Oh God. And the meeting is happening at 9:30 at night. अच्छा. अच्छा फिर. Again, if you have confidence in yourself and you're honest in your approach, the crowd was ready on set in the station at 6. Wow. These achievements are unspoken, you know, Absolutely. but And you they are learn big so much. achievements. Yes, no doubt Such about है. it. Yeah, no ਬਿਲਕੁਲ doubt ਠੀਕ about ਹੈ. it. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ approach ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵ ਕੀਤਾ? ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦ ਦਲਜੀਤ, ਦਿਲਜੀਤ. ਅਰਮਿੰਦਰ, ਕੁਲਜੀ, ਨਵਨੀਤ. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ. ਯਾ ਦਿਲਜੀਤ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ. या और he was मुकेश just- गौतम ने मुझे अपने पीटीसी के लिए बुलाया. हाँ, वो तो हुआ मैं है. देखी हुई है Yeah, ਤੁਹਾਡੀ that is ਫਿਲਮ. there. ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਨੂਰ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ said he cast me in it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ? ਕਮਾਲ. I think we are really making good cinema. ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ। ਜੋ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਜੋ ਆਊਟ ਹੈ. ਹਾਂ. ਇਟਸ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ whatever, you know, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ. ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ we were I don't know what I say, was it slapstick or whatever, you know, it was there. Slapstick comedy, sometimes veering towards vulgar also. Yes, but now there are very good films coming. Very good film. कि recent कोई फिल्म है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, याद आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ कोई? हाँ, मेरे को अभी देखा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला तूने. टाइटल ना याद होए, एक्टर्स याद हो या स्टोरी. अरमिंदर और ये थी अपनी सरगुन मेहता. या ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਬਰ ਭੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਈ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ. ਲਾਹੌਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ That- ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੈਂ yeah, ਉਹਦਾ. that then ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ. हाँ, अभी रिसेंटली नहीं मैंने देखी है अपनी फ्रेंड के साथ जाके. ਕਿਹਦੀ? ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਦੀ? अमरीक गिल्दी. ਅੱਛਾ. He had written the script and all. ਅੱਛਾ. Then when recently before Surveen's last film I saw that also. नाम नहीं मुझे याद आ रहा. हाँ. सुरवीन चावला की, वो भी देखी थी मैंने. जूलियट, जट एंड जूलियट मैंने. पार्ट 3 देख ली? ਕਿਉਂ ਜੀ ਲੱਗੀ? I loved it. ਵਾਓ. I really liked it. ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? हाँ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਾਮਿਕ ਯੋਨਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ somehow you end up doing a lot of comic genres, like, But you know, I really want to do a Dawn. I swear I want to, ਤੁਸੀਂ because ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਡੌਨ ਦਾ ਰੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ नहीं वो थी बजाते रहो. बजाते रहो. हाँ, वो तो चलो, but you इसमें played a drama bit of था. that yeah. गुंडा No, type. but I really want to do the Dawn, you know, that ये ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ challenge. हो. हाँ, जो मेरे अंदर है ना, एक चीज़ है मेरे अंदर कि मुझे ये दिखाना है, you know, मतलब I don't know, as an actress I want to. That's what I feel. I hope the filmmakers and producers are listening to this.
Yeah, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ as ਤੁਹਾਨੂੰ in- ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ। हाँ, it's so sweet. लेकिन you talking of Punjabi actors, I relate to a lot now. क्योंकि अभी जो इनकी फिल्म रिलीज हो रही है, मैंने उसका काफ़ी ये जिसमें है यार, ਉੱਚੇਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। नहीं, अभी रिसेंटली इट्स अ नॉटी फिल्म। अच्छा, अमरीक कौन है, क्या एक्टर है वो? एमी विर्क। हाँ, एमी विर्क। आई लव हिम। या I think he's very genuine. I can relate to him. Whatever he does, I can relate to him. यस। अरमिंदर ऑफ कोर्स, दलजीत तो मेरा, मुझे मिल जाए तो मैं तो उसको उठा के भाग जाऊं। और आई लाइक गिप्पी। आई लाइक गिप्पी। सो बेसिकली ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। हाँ हाँ, there's and you know ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ That's there. ਰਾਈਟ। And I quite relate to the kind of cinemas also. They have also changed, you know, they're bringing a change into Punjabi cinema. That's great. I would admire the script writers also. ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 뮤직 ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ? Cut. ਕੋਈ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, ऐसे तो बहुत आजकल तो बहुत आए हुए हैं। बादशाह है, दलजीत है, अरमिंदर है, गिप्पी है। आई लिसन टू गिप्पी अ लॉट। सरताज? सरताज, oh, he is so pure, yeah. He is so pure. मैं उधर रोज सुननी हूँ, ਸਾਈਂ। रोज बिना I know. ना का। ਆਈ ਨੋ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, that nothing could be better than that. ਸੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। Yeah. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਅਡੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ? सब तो ज़रूरी है। आई हैव लर्न दी मीनिंग ऑफ सरेंडर। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਨੋ। ਬਟ I've really learned the art to surrender. Yeah. And also, when I say that I have come closer to myself, मैं अपने अंदर दी बहुत सफाई की है। मेरे अंदर सीगा, मैं झूठ नहीं बोलांगी, हर आदमी के अंदर certain kind of ego, फरेब सब होंदा है, which I have trying to get rid of it, and to a certain extent I have. You know, when I talk about that, it's become more closer to me. जी. I'm sure even you're a spiritual person, it shows that it's become more closer to my Lord. और मैनू बलप्रीत एक विश्वास हो गया कि सब कुछ कार्मिक है। I will not ignore it. मन चाहता है प्रश्न, बिकॉज वी आर ह्यूमन फॉर्म्स, वी आर नॉट सेंट्स। मन चाहे चीज़ आंदी है कि कब तक चलेगा एंड ऑल दिस, बट इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नो, एंड यू रिएक्ट, डेफिनेटली उस टाइम मेरे अंदर उस टाइम पेन और एंगर होता है, बट आई हैव ऑल्सो, लॉर्ड हैज़ हेल्प मी, माई सदगुरु हैज़ हेल्प मी टू टेक इट ईजी एंड लाफ इट ओवर, एंड इट्स brought me more closer to humanity. It's taught me a woman's self-respect and dignity. It's very important in the kind of profession that I am in, or whatever, you know, this is something very important. Yeah. Very important. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ women ਬਹੁਤ ਵਾਰ they don't really stand up for themselves and their dignity. It's कमज़ोर like होती हैं। ingrained in them कि Absolutely. चुप रहो। बिल्कुल, because so many times I've been a party to it, you know.
I've been quiet कि नहीं चलो ठीक हो जाएगा, there's nothing, कुछ सब अच्छा होगा. But ultimately सच्चाई ਨੂੰ फेस करने ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ. ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨੱਠਦੀ ਸੀ. I used to run away from all these kind of things or ignore. But now I think I'm trying to learn that ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. It's my responsibility to be Dolly Ahluwalia. And it's only without his power I can't. And also मैं देखती हूँ the change that has come in my family, I will not hide and say that whatever I am today, my own family has such a big part to play. All through my good times and my difficult times, they have been there like a pillar for me. And also made me realize not to be dependent on them. Fight it over. That kind of a thing, and कई बार I don't know whether you get this kind of a feeling. I get it कि अगर कोई difficulty आ रही है, मैंने पता है मेरे पीछे चाइना वॉल है. I move forward. नहीं पता चाइना वॉल का तो गिर जाए की हो जाए, पर नहीं, वो जो स्ट्रेंथ है ना वो आती है ना. आई मूव फॉरवर्ड नॉट इवन आस्किंग. सो वो चाइना वॉल, माय फैमिली एंड माय सतगुरु. सच है. और आज जो ये मीटिंग थी, इट वाज नॉट डेस्टिन्ड, व्हाटएवर इट इज देयर, इट्स देयर. एंड आई डिडंट नो व्हाट क्वेश्चंस यू विल बी पुटिंग. क्या होना है, मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वही करा रहे हैं सब कुछ. वही करा रहे हैं सब कुछ. ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜੈਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ? ਮਾਈ ਫੇਥ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ. ਯਾ 100%. ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨੋ ਵੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਡਨਟ. I would honestly say with bold letters that I am a special daughter to him. I always feel it. रब ने मेरे वास्ते, मैं बलप्रीत, मैं शेयर कर रही हाँ और समथिंग वेरी पर्सनल, दरवाजे बहुत वड्डे बंद किते ने, पर बड़े प्यार नाल दूसरे दरवाजे और खिड़कियाँ खोलियाँ और खोल के मज़ेदार हवा देती है. ऐ नहीं कि तू बस खोल देती है, नहीं, बहुत मतलब आई वुड से इफ़ यू कैन रिलेट टू इट, I could feel the arms open there to come and hug me, that kind of a thing. Baki, I always say whatever is going to be coming, I will take it as my destiny and I will take it laughingly. I'm not going to cry over it. Ho gaya yaar, chal ho gaya. I mean, so again, as I say, but the thing comes on my self-respect and my dignity. जी. That's it. ਬਿਲਕੁਲ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Yes, and I believe you me that whatever projects that I have done, I've gained so much from it. Never ever I will say any negative thing. Yeah. That power, even if the negative was there, जी. it's a power or your mind and your honesty which makes you turn into a positive thing. Absolutely. अच्छा मैम, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ एनर्जेटिक रहो, दिन लिए एनर्जेटिक रहो. My meditation, my plants. अच्छा. My cooking. अच्छा, you love cooking? Yes, and I've. What kind of stuff do you like cooking?
anything that comes across. I'll go and buy, you know, the ingredients, जो भी है नहीं मेरे पास जाके, and I'll try, you know. And I was very, you've come to my house and जी. बड़ा शौक था मुझे वो करने के लिए ना, सजाने का अभी है. I बहुत want, खूबसूरत घर ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ हमेशा. थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच. अब मेरा यही है कि एवरीथिंग शुड बी क्लीन एंड नीट. यूजुअली इट्स अ डेड स्कल्पचर बट इट हैज़ टू बी क्लीन. यू आई डोंट लाइक सीइंग डस्ट ऑन इट. या सो जब मैं बीमार हूँ, चाहे मुझे फीवर है, जो है, तो भी आप डस्टिंग कर रहे होते हो. माय गॉड गिव्स मी द एनर्जी चलकर, बिकॉज इट इज़ अ मेडिटेशन. बिल्कुल. कुकिंग इज़ अ मेडिटेशन. keeping a house clean and beautiful is also meditative. Absolutely. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ. Absolutely. And when you enter and you say, you know, there's a certain vibes that you get, that is what it is, you know. It's बिल्कुल. because it's hard earned, made, you know, blood और अपने sweat पाके, you know, ये ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. कार बनाया है. So you definitely feel. ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਫਤੋਂ ਈਵਨ ਮਹੀਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਯੂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਸੂਟਕੇਸ. Absolutely, yeah. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗਰਾਊਂਡਲੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੂ ਯੂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰटेबल ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? नहीं, one does. You definitely. पर मेरे साथ ये है कि जब मैं आई एम ग्रीडी इनफ इन द सेंस, जब मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिलता है ना, तो भागते हो? मैं अपने पैसों में टिकट खर्च करके, मुझे मालूम है 2 दिन का ब्रेक है, चल जाके टाइम स्पेंड करके. अच्छा. सो यू गेट रिचार्ज्ड. राइट. एंड ऑल्सो यू नो, एज आई आवर टॉक स्टार्टेड, नथिंग इज परमानेंट. या. सो जहाँ मैं जाती हूँ उस वक्त मुझे लगता है चल ये मेरा घर है इतने दिनों के लिए. So I try to bring that positivity in it, you know, try to, मेरा रब मेरे नाल होंदा है, I take it, you know, करते हुए and all. And even there in the hotel, I'm very friendly with the housekeeping guys, you know. So I tell them I'm very fond of flowers. Next day I just go and talk to the executive housekeeper and all. Next day it's so wonderful that every day you find a very nice note, welcome, good morning, a very good day to you, and lovely flowers over there. So that ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Absolutely, You yeah. feel at home. Yeah, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਓ, ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਸਟਾਰਟ ਅ ਨਿਊ ਡੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਨ ਦੇਅਰ, ਵੀਵ ਡਨ ਦੈਟ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ later on in our years enthusiasm ਲੱਭਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? सुबह उठते मैं जपजी साहब लगानी. ਅੱਛਾ. और वॉल्यूम तो ऐसा लगानी है कि सारे मेरे घर दे एक कोने ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ. ਅੱਛਾ. जपजी साहब, I know you know, it is an encyclopedia of life. Yeah. सब कुछ देता है. And then I sit, अगर मौसम अच्छा, I go and sit in my balcony with my cup of tea and I talk to the plants, I water them. Whenever I am there, it is me who is watering it, and my maids in my absence, they know. I tell them मेरे बच्चे हैं ये, इनका ध्यान रखना. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ? मैं जब एक दो पत्ते मरते पे ने, बेटे की हो गए, तेनों की प्रॉब्लम है, हाँ. तो प्लीज़ हेल्दी हो जाए. आई डोंट लाइक यू इन दिस शेप. अच्छा. तुझे कुछ चाहिए, दवाई चाहिए, तुझे कुछ चाहिए, बता दे मुझे. एंड देन आई गो एंड टच दैट लीफ, यू नो, व्हाटएवर. हाँ. I love my new bougainvilleas coming. I love my new motia coming. I go and I kiss them. So I cry in front of them. Yeah? I share my pain with them. Yes. Wow, ma'am. And they respond always? Always. So You जिस will पत्ते not ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ believe it ਪੁੱਛਿਆ when I- ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? Yeah. When I come back, मुझे ये आता है, मेरी मेड कहती है, सॉरी मैंने बहुत करने की कोशिश की पर ये हो नहीं रहा. You won't believe it, Balpreet, you'll say कि मैं ज़्यादा exaggerate करके No, बोल no, रही I हूँ. believe you. The flower starts responding. I can see that smiling after 2 days. Wow, ma'am, that's so beautiful. Yeah, that's- even I've tried it. But yes, you're right. But I think we all need to try this more often. Yes.
Every time, nature. actually. Yeah, very true. And you know those birdies come and give nest and they put बच्चे पैदा करते हैं. I just keep watching. मैं उसको बोल देती हूँ मेड को कि इसके प्लांट के नज़दीक जाना, ऊपर बच्चे पैदा किए हैं उसने. अच्छा. So basically, देखो तुसी you're becoming more and more sensitized to every element in this universe. We should be thankful, na? We should Grateful. be. Yeah. बिल्कुल ठीक You है. know, it can't be. You can't ignore it. You can't ignore. You have to vis-a-vis. It's your key. You want to go ahead with it or not, but you can't ignore it. Right. Yeah. Also, ऐसे awareness होती है. You know, I always feel I can tell to my friends, I can tell you, and I tell my audience through this that yes, plants also speak. बिल्कुल. 100%. Speak through their own language. Yeah. Yeah. आखिरी सवाल मैम, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ? I want to die working, and this is my request to my Sadhguru also. And I want to become a better person. Better and better and better. Yeah. और जो कहते हैं ना मेरे लिए पहले ना प्रॉब्लमेटिक होता था टू देयर इज अ सेइंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. जी. मेरे लिए फॉरगेट बहुत मुश्किल होता था. नाउ इट्स फीडिंग. Yeah. So that's quite an evolution. इट इज फीडिंग. Great. मैम ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਗੁੰਗੁਣਾ ਦਿਓ. ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਮੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਇਆ ਹੈ? ਆਈ ਡੋंट नो. ओ नहीं, वो बेगम का तकिया का गाया था मैंने. ਮੈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗੁਣਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਮ. नहीं बहुत सोना नहीं गाती यार, प्लीज. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੋਲਫੁਲ. ਆਈ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਇਟ. क्या गाऊं? चिकनी चमेली, ये बोलेंगे चिकनी चमेली. वो लता का एक गाना है ना, आई एम फॉरगेटिंग इट. मैं याद दिला दूंगी. हाँ. केड़ा, कौन एक्ट्रेस या केड़ी मूवी दा है? मूवी और एक्ट्रेस याद आ जाए मैं ना याद कर दूं. वो है किस बारे है? रात. रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा. उससे पहली फिल्म थी. ये रात ये चांदनी फिर कहाँ. नहीं, मोर डीपर सॉन्ग. आई थिंक इट वाज निम्मी. मैं देखो जब आदमी ये एज होती व्हेन यू इट्स माय फेवरेट सॉन्ग और मुझे अब याद नहीं आ रहा. निम्मी दे उत्ते फिल्माया होया. हाँ शायद निम्मी थी. सर मैं वही बेगम का तकिए का याद आ रहा है जो सुना मैंने दो राज्यसभा में गाया था, वही गा देती हूँ. इट्स बेसिकली रंजीत कपूर डायरेक्टेड प्ले, जी. and it talks about the female who has left her house and come to this new house, जी. and she talks about her मायका. home. Yeah. सूत्या महलड़ा गोखड़ा रे, सूत्या महलड़ा गोखड़ा रे, सूत्यो नचीत संसार बिजोगण, एक लिया प्यूने उड़ी के जी. सूत्या महलड़ा गोखड़ा रे, सूत्यो नचीत संसार बिजोगण, एक लिया प्यूने उड़ी के जी. बापू चिरी छाकर था, बापू चिरी छाकर था, बिन थारो आस रुकुण, अंबर सूख्यो पण झरे रे, अंबर सूख्यो पण
झरे रे नैना में आंसू धार बिजोगण एक लिया प्यू ने उड़ी के जी प्यू ने उड़ी के जी प्यू ने उड़ी के जी ਵਾਹ No, it was right. so beautiful मैम you know ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸਿਰਫ ਸੁਰ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੂਹ ਹੈ Feeling ਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਔਰ ਸੁਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ Thank you ਮੈਮ so much, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ Balpreet. ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ Thank you so much. Thank you. ਐਂਡ so ਮੈਮ much. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਐਂਡ ਜੋ ਬਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਜੋ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਮੈਮ Oh, thank you so much, Bajay. Thank you, Balpreet. And you're such a fine soul, you know, and you have the art to translate it in your filmmaking, in your voicing. मैं काफ़ी सुने तेरा ओदा and in sharing. ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ Absolutely, absolutely. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਇਟ ਵਾਸ ਲਵਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ My ਯੂ pleasure, Bajay. My pleasure. Thank you, everybody. Thank you. da 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 da